सृष्टि होला देखियो और लिखुची देखो এটা লাইন সৃষ্টি হলা এটা করবা পিলে মানে ফার্স্ট এটা করবা কোন সেকেন্ড এটা করবা আর এটা কোন কইবা এমনি কেতরা কোয়াড্রেন্ট সৃষ্টি হলা চারটা কোয়াড্রেন্ট এটা কোন করবা অরিজিন এটা করবা এক্স এটা করবা এক্স এটা করবা ওয়াই এটা করবা ওকে পিলে মানে যেলা এটা কোন করবা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট থার্ড কোয়াড্রেন্ট ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট রে কোন हुए না যেতে সবু জায়গা নবা এইটা করবে পিলে পজিটিভ অ্যাক্সিস আমি কোন অ্যাক্সিস কইবা পজিটিভ অ্যাক্সিস এগেইন এইটা কোন কইবা পজিটিভ অ্যাক্সিস নাই x এইটা কোন কইবা পজিটিভ এমতি আমি দুইটা পার্ট করে দেই না বুঝি পারনো আরে বুঝি হচ্ছে না বুঝি পারনো এটা কোন কইবা পিলে r প্লাস এটা কোন কইবা r মাইনাস r অর্থ কোন রিয়েল নাম্বার মানে এইটা কি লেখা আমাকে 0 এটি কি রইলা কি পজিটিভ পার্ট এরপরে কি রইলা জিওজি এরপরে কি রইলা পজিটিভ পার্ট এরপর রইলা নেগেটিভ বুঝিলা নি আর বুঝিলা সমস্ত করো গোটে রইলা কোন পজিটিভ পার্ট আর কোন রইলা নেগেটিভ তারপরে এবে কোয়াড্রেন্ট কেতলা ଥିଲା গোটে দুইটা তিনটা চারিটা তারপরে ইয়ে পজিটিভ আর কোন করিবা ফিরে প্লাস আর কোন করিবা अच्छा ये ହେଲା कोन पॉजिटिव ये ହେଲା नेगेटिव x ପାଇଁ कोन ଆସିଲା नेगेटिव y ପାଇଁ कोन ଆସିଲା पॉजिटिव आको कोन करबा माइनस आको कोन करबा x ପାଇଁ ଆସିଲା नेगेटिव y ପାଇଁ ଆସିଲା पॉजिटिव आको कोन करबा माइनस प्लस अगेन ଆସିଲା थर्ड क्वाड्रेंट एगेन कोन ଆସିଲା थर्ड क्वाड्रेंट रे कोन होबो x for the negative x for the negative y for the negative y भी नेगेटिव x नेगेटिव थीटा को नेगेटिव होगी एटा कोन कहबा नेगेटिव एटा कोन कहबा नेगेटिव त माने कोन दबा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट रे कोन आइबो x हला पॉजिटिव y हला नेगेटिव त कोन कहबा प्लस केतरा क्वाड्रेंट बोलला फर्स्ट क्वाड्रेंट रे कोन होबो हुआ सेकंड क्वाड्रेंट रे थर्ड क्वाड्रेंट रे फोर्थ क्वाड्रेंट रे তাহলে এটা আমি বুদ্ধির প্রথম কথা জানিতে रिप्रेजेंट अबाउट द पॉइंट को हमें कौन करबा रिप्रेजेंट ताले x एक्सिस ऊपर गोटे पॉइंट रहिले कोड रहबो बले x एक्सिस ऊपर x एक्सिस ऊपर गोटे पॉइंट रहिले ताको कौन करबा आर कोऑर्डिनेट केते हो बले माने को x एक्सिस ऊपर गोटे पॉइंट रहला तार कोऑर्डिनेट केते हो तो x1 0 x1 0 y एक्सिस ऊपर रहिले कौन करबा ताको तो 0 कौन करबा 0 x एक्सिस ऊपर कौन सा पॉइंट रहले ताको कौन करबा x1 0 अथवा x1 0 y एक्सिस ऊपर कौन सा पॉइंट रहले ताको कौन करबा मानवा 0 y बुझी पाइलो केतरा क्वाड्रेंट बनि गेला चारिटा एक्सिस केइटा दुईटा गोटा हला कोन x एक्सिस आ गोटे कोन करबा y एक्सिस তাহলে x एक्सिस रे केतरा पार्ट होची दुईटा पार्ट केतरा पार्ट होची दुईटा गोटा हला पॉजिटिव गोटा हला नेगेटिव y रो सेम गोटे पॉजिटिव गोटा हला नेगेटिव चला मझिरे जोटा रहला आ ना कोन होला ऑरिजिन आ ना कोन होला जी भाईलो आ ना कोन होला ऑरिजिन তাহলে কেতরা জিনিস আমি শিখিলে ওটা হলা কোন কোয়াড্রেন্ট হলা চারিটা एक्सिस হলা কেটা দুইটা एक्सिस ର କେତରା পার্ট দুইটা লেখা পার্ট ଆଉ মଝିটা কোন করবা যোটা দুইটা লাইন পয়েন্ট টু ছেদ গলা তাও কোন করবা অরিজিন কোন করবা অরিজিন ଏବେ নেক্সট আসিলা distance between two distance between two দুইটা পয়েন্ট ভিতরে আমি কোন বার করবা डिस्टेंस between two point माने देखो हमें गोटे एक्सिस बनाइले x x dash y
माइनस हमें कौन करले ना गोटे लाइन एमती लाइन ठीक अछि जो हमें दिरा कोन ना लाइन लाइन ऊपर गोटे पॉइंट लेले आना देले p x1 y1 आ गोटे पॉइंट देले q x2 ठीक अछि ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ perpendicular ଏଇଠି ଗୋଟେ perpendicular draw କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ perpendicular ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ PQ ଏଠି କେତେ ହେଲା 8 ନେଇ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲା ତମାନେ ମତେ ଏବେ କୁହ এইଠୁ এই পয়েন্ট প্রতি ডিসটেন্স কেতে হবো লেখনি আগে বুঝ এইটু এই পয়েন্ট প্রতি ডিসটেন্স কেতে হবো মু কোটা কথা বুঝি পারছো অরিজিন নু এই পয়েন্ট প্রতি ডিসটেন্স কেতে হবো যোটি আমি x2 লিখিছি এইটু কেতে হবো x2 হবনি হবনি আচ্ছা দেখে মনে করুনি যে আমি যদি আমি গ্রাফ নবা এটি 3 কাটলে এটি 2 কাটলে এটি কেতে আসলে তো মানে কর 3 2 পয়েন্ট কেতে আসলে 3 2 পয়েন্ট বুঝি পাইছো সেমতি এটি 5 কাটলে এটি 7 কাটি কেতে পয়েন্ট আসবো কো 5 আউট 7 তাহলে এইটো কেতে ডিসটেন্স দিলা 5 দিলা আর হ্যাঁ না হ্যাঁ এইটো কেতে ডিসটেন্স দিলা সরি এইটো কি ডিসটেন্স কেতে দিলা 7 যা 5 কে আমি তো কোঅর্ডিনেট লিখে হলো নাই আরে হলো নাই কোন বুঝি পারছো না বুঝি পারনো সিমিলার ওয়ে রে আমি যদি ଯିବା এইটো এদিকে কেতে ডিসটেন্স পাইলে কো এইটো কেতে দেবে 62 again এইটো এদিকে কেতে ডিসটেন্স x1 तो 8 के कितने डिस्टेंस है रहियो को 8 कितने डिस्टेंस रहियो x2 माइनस चला तो ये x2 माइनस x1 ले ये कितना हो x2 माइनस अगेन ये कितना हो को y2 माइनस क्लियर y2 माइनस देखिबा कोन इन ट्रायंगल EQR in triangle EQR measurement of R is equal to the degree 90 degree R the degree 90 degree तामाने PR केते है तो मन को PR is equal to the x2 x2 minus x1 PR केते है x2 minus x1 अच्छा QR केते है y2 minus y1 ଏବେ ଛୁଆ ମାନେ PQ କେତେ ହବ ଛୁଆ ମାନେ କୁହ √() କଣ PR ର ସ୍କয়াର প্লাস কলে কি রাখবো QR ইকুয়াল টু কলে কি রাখবো x2 মাইনাস x1 স্কয়ার প্লাস y2 মাইনাস তাহলে তোমার ডিসটেন্স ফর্মুলা কোন হলো প্লাস ওই 2 equal to x2 minus x1 square plus कौन 2 minus 1 square चला अब समझ लो
କଟକରୁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆସିବେ? କଣ କୋଉଠି କଟକ?
মহারাষ্ট্র এই ছিল এগুলি হলো ভালো মহারাষ্ট্র বাবা সব এবার সেটা মহারাষ্ট্র আর ওড়িশা युवा उड़ीसा युवा তাহলে তোমরা 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 কোটি তাহলে লেখা নেক্সট বা সেকশন ফর্মুলা দেখো सेक्शन फॉर्मूला बुझेला और ना दे पारे ना डिवीजन फॉर्मूला को देखो सेक्शन और डिवीजन रूल को देखो सेक्शन और डिवीजन सेक्शन और कौन डिवीजन बुझेला सेक्शन और डिवीजन रूल माने गोटे आमे काम करिबा दीटा प्रश्न नाम सेक्शन और डिवीजन रूल गोटे लाइन एमती अछि बुझे बुझी पारछो ताले लाइन ऊपर गोटे पॉइंट आना नेली पी आना नेली क्यू आना नेली कोन आना कोन नेली आर को पॉइंट ऊपर अछि लाइन ऊपर अछि ना नहीं आर इज द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन यस और नो यस और नो लेट करिबा कोन आर इज द point lies on the line okay okay next again कौन करियो आउ गोटे पॉइंट डाली e q एठी गोटे पॉइंट देली ताना देली कोन r बुझियो जिना बुझिबा एठी गोटे पॉइंट देली कोन r ताले एई r पॉइंट टा कोठी अछि एक्सटर्नल पार्ट अछि माने कोन अछि बाहर अछि ताले एठी कोन देखिबी r is the point lies outside the line line नो कोन अछि बिले बाहर अछि r is the point outside the line line नो कोन अछि बाहर ये गोटे लाइन नो इन अछि एटा कोन अछि लाइन नो आउट रे अछि मतलब बुझियो ना बुझियोनी बुझियो बिले ये कोन अछि लाइन नो इन अछि ये कोन अछि लाइन नो आउट अछि ताले आकु हमें कोन करबा r ना ए इंटरनल कोन देले इंटरनली आना कौन देले एक्सटर्नली कौन देले एक्सटर्नली इंटरनल डिवीजन है कौन एक्सटर्नल डिवीजन क्या कहबा आउटसाइड द पॉइंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन इन द पॉइंट इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन आकु कोन करबा छ माने गोटे कथा करबा एति लिखि दिया एति लिखि दिया पूरा बड़ पार्ट पड़े
बेबी आगु जीवा ओके एबे पढ़िबा कोन आर कोऑर्डिनेट केम बात इंटरनल डिवीजन ऑफ कोड इंटरनल डिवीजन कोन बात करे पहिले कोऑर्डिनेट केम बात करबा इंटरनल डिवीजन देखो एटी गोटे लाइन नै आनंद नै कोन ई आनंद नै कोन गोटे लाइन नाम नै कोन पी आउ क्यू ओके p रो कोऑर्डिनेट मने कर केते देली x1 y1 q रो कोऑर्डिनेट केते देली x2 y2 मझिरे गोटे पॉइंट देली r जार कोऑर्डिनेट मु जानिली x ଆଉ y ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ରେशियो କେତେ ଅଛି ପିଲେ m ଆଉ ରେशियो କେତେ ଅଛି m ଆଉ n ମନେ ରଖିଥା କୌଣସି ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଭିଜନ ନିଅ एक्सटर्नल डिवीजन नियो से सेम रेशियो पैटर्न करे कौन करे सेम रेशियो m ଆଉ n और रेशियो करे m ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କୋଣ ଟାଣି ଦେଲି परपेंडिकुलर ଟାଣି ଦେଲି ଠିକ ଅଛି ଏଗେन ଏଇଠୁ ଗୋଟେ परपेंडिकुलर ଟାଣି ଦେଲି ଏସା ନ ବୁଝି ନା ବୁଝି ପାର କେତେଟା परपेंडिकुलर ଟାଣି ଦେଲି केतेटा परपेंडिकुलर ଟାଣି ଦେଲି ଦିଟା परपेंडिकुलर ଟାଣି ଦେଲି ଯୋଉଜି କେତେଟା परपेंडिकुलर ଟାଣି ଦେଲି ଦିଟା परपेंडिकुलर ଟାଣି ଦେଲି କାଟା ପ୍ରତି r पॉइंट टू r प्रति ଗୋଟେ परपेंडिकुलर अगेन q पॉइंट टू r प्रति ଗୋଟେ परपेंडिकुलर दिटा पॉइंट टू परपेंडिकुलर ଟାଣି ठीक ଅଛି आना नहीं दिया r एटाला s एटाला ठीक अछि बुझि पाइलो ना बुझि पाइलो केतरा परपेंडिकुलर टाइम पाइली एइट गोटे परपेंडिकुलर आ गोटे एइट गोटे परपेंडिकुलर ठीक अछि एले एठी गोटे एंगल केते करछि थीटा माने कर एठी एंगल केते करछि थीटा एठी भी सेम एंगल करछि थीटा अछि ना नहीं ताले आको हमें को एंगल कहबा कॉरेस्पोंडिंग एंगल ओडिया कोन जदि हमें दीटा लाइन पैरेलल हे गला ए एंगल कोन हो इक्वल हो ना होनी ए दीटा लाइन पैरेलल ना थी this line will be parallel then এই যে লাইনটা আমরা যাইছি এটি কোন সৃষ্টি হলো এটা আমরা ইকুইভ্যালেন্ট সৃষ্টি এজন্য তারপর আগে আমি কোন করব এটা লা থিটা 1 এটা লা থিটা 2 থিটা 1 ইকুয়াল টু থিটা 2 কাহিଁକି করেসপন্ডিং কাহিଁକି করেসপন্ডিং বুঝি হଉଛି ସେମିତି ଏଠି ଆଙ୍ଗେଲ ଯୋଉ থিটা ଗଲା ଏଠି ବି ଆଙ୍ଗେଲ ଯୋଉ থিটা ଗଲା ଏ ଦିଟା କଣ ସମାନ ବୁଝିଲା ତାକୁ କଣ ଦେଲେ ତା ନାଁ ଦେଲେ କଣ କରେସପନ୍ডিଂ এই লেখনি ফার্স্ট বুঝো আচ্ছা পি এক্স ভিতরে ডিসটেন্স কেতে বার করিবা লাস্ট পয়েন্ট মাইনাস কোন ফার্স্ট ওয়ান তাহলে কোন লিখবে হবো x মাইনাস কোন সেমটি এই পিরিয়ড ভিতরে ডিসটেন্স কেতে হবো y মাইনাস y1 সেমটি এই পিরিয়ড ভিতরে হবো x2 মাইনাস x এটু কেতে হবো y2 মাইনাস अब आना दे दीजिए m आना कौन दे दीजिए f दे दीजिए आना n दे क्यों जी आना m आना कौन क्लियर छमाने क्लियर बुझिएला हम नहीं नेक्स्ट देखिबा देखो कौन कली ना ये ट्रायंगल को ट्रायंगल ERS देखो दीटा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ERS and ट्रायंगल कौन कली ना RQT को ट्रायंगल दिला नेली ERS और को दिला नेली RQT दीटा ट्रायंगल कोडाला ERS ट्रायंगल आ उडे कोन RQT प्रथम कथा कोन पाइले देखो बिले माने प्रथम हाई पॉइंट को एंगल समान हे गला measurement of P is equal to measurement of ERQ कौन है गला T अब R डालिए E R वो कितना एंगल समान है गला एटा सहित एटा एंगल कोन है गला सेम है ये एंगल सहित ये एंगल कोन है गला सेम काहे की ये भी थीटा है ये भी तब कोन कहबा हमें एबे कहितनी कोन करेस्पॉन्डिंग बुझियला ना बुझि पार को दिटा एंगल समान है गला एटा सहित एटा समान काहे की समान है ना करेस्पॉन्डिंग एंगल बाय समान बुझि होची ताले एत दिन को
ଏବେ ଆସିଲା କୋ ପଏଣ୍ଟ नंबर 2 पॉइंट ये 90 90 ऐसा नो तर कौन लिख रहे हो मेजरमेंट ऑफ s इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ t इक्वल टू कितने डिग्री 90 डिग्री ऐसा नो जल्दी हमें पढ़िଥିଲେ गोटे କଥା कोन ना गोटे ट्रायंगल लो दीटा एंगल आउ गोटे ट्रायंगल लो दीटा एंगल सो इक्वल हे गला तबे थर्ड एंगल ता ऑटोमेटिकली कोन हो जाए ता कोन कोन रेस्ट ऑफ बुझी बात ना बुझी बात ना रेस्ट ऑफ एंगल की रहला की रहला रेस्ट ऑफ एंगल एटा रहला रेस्ट ऑफ एंगल मान करा अल्फा निकल एटा अल्फा निकल तर कोन लेखि लिखो आर आई आर और मेजरमेंट ऑफ की रहला DRS को इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ को RK R इक्वल टू कौन होगा रेस्ट ऑफ कौन होगा रेस्ट ऑफ बुझी पाइला नहीं ता कौन होगा रेस्ट ऑफ ताले एक बार दिखता ट्रायंगल कौन होगा ट्रायंगल ERS सिमिलर टू द ट्रायंगल RQT और ये सब नो धीरे धीरे कोन हेगला सिमिलर हेगला जदी सिमिलर हेला तापर भी आ गोटे কথা पढिले कोन पढिले ना जदी ट्रायंगल दिटा सिमिलर होचंती तेबे सेमानंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल करेस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनल पढि नथिले कि 10th रे गोटे त्रिभुज नउतले आ गोटे त्रिभुज नउतले सिमिलर अर्थ सदृश होय होतला एपड साइड आर एपड साइड को तार सेपड साइड आर एपड साइड को तार सेपड साइड आर साइड को तार साइड कोन होतला कौन होतला प्रोपोर्शनल होतला होना नहीं अरे होना नहीं कैलकुलेट कौन लिखो देखो एबे देखो को ट्रायंगल ले तारे को साइड रे प्रोपोर्शनल हबो देखो BS बाई केते लिखबा RT होची नेक्स्ट इज इक्वल टू कोन लिखबो को समझ को एस को RS बाई QT RS बाई केते QT इज इक्वल टू DR बाई कौन PS by RT PS से कितने लिखिबा को x minus x1 by RT जगह कितने लिखिबा RT जगह कितने x2 minus x2 minus RS जगह कितने लिखिबा RS जगह कितने लिखिबा वो y minus 1 QT जगह y2 minus y is equal to m by कितने Is it clear अच्छा एबे मु गोटे काम करली एई दिटा को क्वालिटी कर कोन करली एई दिटा को क्वालिटी कोन अछि को x x1 बाई x2 x इज इक्वल टू केते n बाई n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे कोन हेला को n होल इनटू x x1 इज इक्वल टू कोन m होल इनटू x2 x इज इट क्लियर अच्छा তাহলে কত হলো কো nx nx1 equal to nx2 nx क्लियर देन nn কোন হলো কোর্স মানে এটা এরকম নিয়ে আসো কোন লিখবা nx plus mx is equal to কোন হবে কো mx2 plus mx1 আচ্ছা যদি x কমন নিয়ে গেলে কোন হইলা m plus n is equal to mx2 plus कौन होएगा mx1 তাহলে x is equal to কত হবে mx2 plus mx1 বাই এটা কো আমি কত কইবা কত কইবা আমি x2 না কইবা x2 এটা হবে না তবে আউ কোনটা বার করে দেব কোন y পরিমাণ কোন লিখবে কো y minus y1 is equal to y2 minus y is equal to कितना m by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते कितने लिखो ny minus ny1 my2 minus my ओके सेम दी ny प्लस कितना होगा my my2 प्लस कितना होगा my তাহলে y কমন পড়লে कितना होगा m plus n is equal to my2 plus n y1 তাহলে y is equal to my2 plus ny1 by m plus n এটা কম করবা
জেলা তাহলে ইন্টারনাল ডিভিশন অফ কোঅর্ডিনেট কি আসলা ইন্টারনাল ডিভিশন অফ কোঅর্ডিনেট x বাই গোটালা x বাই কে x2 plus x1 by x plus x y by my2 plus my1 তাহলে এক্সটার্নাল ডিভিশন নো এক্সটার্নালি এলে কোন হবে এক্সটার্নালি কোন হবে x বাই x is equal to খালি গোটে মাইনাস 7 করবে mx2 minus nx1 y কেতে minus a y বাই কোন হবে না my2 minus n by n plus जेला एन आर गोटे आ गोटे फार्मूला बात कर देले मिड पॉइंट कोन बात कर देले मिड पॉइंट इस पॉइंट में कोन x बाई x1 plus x2 by 2 y by y1 plus the क्लियर क्लियर छो माने बे भलो भाई आप तो कोन छ एसपी गाड़ी को ओके गेस और ये तेजी से लास्ट को अंक को बोले तुम्हारा वर्क लैंग्वेज कौन हिंदी और उड़िया प्रेफर द हिंदी या मैं समझ सकता हूं तुम्हारा स्कूल है नदी स्कूल है आरो दर्शन को आगु को पढुथलो तमर अरे ये तो क्वेश्चन मार्क था ऐसा और ये क्वेश्चन मार्क था और पढुथलो आगु को क्वेश्चन समाधान ऐसे ही जान डायरेक्ट ऑल वर्क तो डायरेक्ट को देखा बेटा ऑल वर्क तो डायरेक्ट को देखा बेटा ऑल वर्क का जिला
क्वेश्चन दिला सेकेंडरी वन और हो गया क्वेश्चन दिला उसको दिला एको कॉलेज दिला नेक्स्ट और बताओ कितने क्वेश्चन दिला ना तो को सर क्लास नहीं है सर जो सर आउ और सर ये नहीं थे एकदम सर नहीं ओनली फर्स्ट क्लास देखते चले करो आप उधर एक लेना शुरू
এসেলো আচ্ছা দিনে কোশ্চেন না গুলি করে দিও হলা দেখো find the coordinate of p x y of p x y p x y অর্থ বুঝি পাইলো এমপিএক্স find the coordinate of p x y p x y জানবে না coordinate মনে হলো x out y which is equidistant from the point which is equidistant distance from the point distance from the point which is equidistant from the point a লিখিব 0 0 b লিখিব 32 10 and c is equal to 42 a লিখিব কোন 0 0 b লিখিব 32 10 and c is equal to 42 find the correct question answer পড়লো find the coordinate of the p xy which is equidistant from the points just like the a is equal to 0 0 b l r 32 and c is equal to 42 what do you mean by equidistance equidistance মানে কোন এই কোশ্চেনটা কোন equidistance মানে কোন আজকে যা পড়লে ঠিক ঠিক সেই কোশ্চেন করে কর equidistance মানে কোন equidistance মানে equal distance मतलब ওড়িয়ারে কইলে সম দূরবর্তী কଣ কইবা সম দূরবর্তী क्वेश्चन देखो ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ ଦେଇକି ରଖେ ତାର କୋଅର୍ଡିନେଟ କେତେ ନେଲେ 3 x ଆଉ y ଆଉ ଦିଟା ଲାଇନ ନେଇଗଲେ ଆ ନା ନେଲେ a ଆ ନା ନେଲେ କଣ ଆଉ ଗୋଟା ନା ନେଲେ c ଯାହାର କୋଅର୍ଡିନେଟ ତମକୁ କେତେ ଦେଲା a ର କୋଅର୍ଡିନେଟ ଦେଲା 0 0 b ର କୋଅର୍ଡିନେଟ 32 then c ର କୋଅର୍ଡିନେଟ 42 चला 0 कोऑर्डिनेट चल 2 ओके a ର कोऑर्डिनेट b ର कोऑर्डिनेट c ର कोऑर्डिनेट ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କର କୋऑर्डिनेट ଜାଣିଲେ ବୁଝିଲା a ର कोऑर्डिनेट କେତେ ହେଲା 0 0 b ର कोऑर्डिनेट ହେଲା 32 10 c ର कोऑर्डिनेट କେତେ ହେଲା 42 ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ କଣ ଅଛନ୍ତି ସମାନ ଅଛନ୍ତି କଣ ଅଛି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ତ ଦେଖରେ देख তাহলে ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖି ପାରିବି given କଣ ଦେଲା given a equal to b equal to କଣ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଲା ଇକ୍ୱାଲ ତାହଲେ ତିନି ପଟ ଯଦି ଆମେ ସ୍କ୍ୱାର କରିଦବା କଣ ହେଇଯିବ କୁହ a ର ସ୍କ୍ୱାର is equal to b ର ସ୍କ୍ୱାର is equal to କଣ ତାহଲେ p ବାହାର କରିବା ପରେ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା ତାହଲେ କଣ ଲେଖିବା କୁହ x ର ସ୍କ୍ୱାର plus y ର square root over ର whole square yes or no এইটা হলো কোন pa মানে নেই এইটা কোন হইছো pa র square কোশ্চেন বুঝতে পারো এইটা কোন হলো কি pa এইটা কোন হইছো pa র তাহলে pa র যেতବେଳେ স্কয়ার বার করিবা এটাকে আমি কোন করব ডিলিটেড করে দাও নাই যোজনা বুঝোনি এটাকে আমি কোন করে দেবা डिलीटेड कर दवा जो जी होना नहीं जो जी then is equal to এটি কত হলো e b র স্কয়ার কত লিখব e b র স্কয়ার এ স্কয়ার এর রুট ওভার হতে দিব না রুট ওভার হটে যেটাতে ডাইরেক্ট রুট ওভার হটে লিখলে কত হবে কত হবে x র স্কয়ার প্লাস কোন y র ডিভিজন কত লিখবে কো
32 minus x square plus केते लिखिबा प्लस केते लिखिबा 10 minus y square 10 minus y बुझी पाइलो ना बुझी पाइलो नी अरे बुझी होची 32 minus x square 10 minus कोन y whole square is equal to केते लिखिबा 42 minus x square plus y बुझिला এই দুইটাକୁ যদি আমি ইকুয়ালিটি করিবা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কেতে কো 42 মাইনাস x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার y স্কয়ার কটি গেছে কেতে রইলা তোমরা কো কেতে রইলা কো x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 42 মাইনাস x আচ্ছা x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 42 रो স্কয়ার হবে নাই प्लस करके लिखिबा x स्क्वायर 2 into 42 into x yes or no हाँ नहीं अच्छा x स्क्वायर कटी गला रहले केते लिखो 42 रो स्क्वायर केते लिखो 42 रो स्क्वायर केते अच्छा 42 रो स्क्वायर केते ठीक है 1764 देख लो 1764 1764 minus 42 to 2 जाए 84 हमारे 84 x is equal to 1764 this implies that x is equal to 1764 by 84 दियो काट दियो कितना रहेगा 21 कितना रहेगा 21 पहले x का वैल्यू कैसे x का वैल्यू कैसे ଏବେ कंपेयर करबा y रो कोड अगेन एई दिटा इक्वेशन को कंपैरिजन करो x रो स्क्वायर प्लस y रो स्क्वायर इज इक्वल टू 32 minus x रो स्क्वायर प्लस 10 minus y रो 4 हम कर दवा 4 x is equal to 20 जब x is equal to अब हो x is equal to 20 21 ले के तो 21 नो स्क्वायर प्लस y रो स्क्वायर इज इक्वल टू केनी प्रकार 32 minus 21 नो स्क्वायर प्लस 10 minus y रो 21 नो स्क्वायर केते गेले 441 प्लस y रो स्क्वायर 441 टी प्लस y रो स्क्वायर 32 रो 21 को लेके 11 कितना लिखो 121 प्लस इंटीग्रेट कितने को 100 प्लस y स्क्वायर माइनस केते 21 यस বুঝিও জি আচ্ছা তাহলে 441 y স্কয়ার কটিগলা 92 121 92 121 ঠিক ওকে 441 को 121 करके करले 220 220 is equal to minus 20y and y is equal to minus 11 y is equal to केते তাহলে কোঅর্ডিনেট মধ্যে কেতে মিলিলা of x y is को केते मिलिला केते मिलिला 5 प्लस